श्रीवादिराजतीर्थविरचित श्रीश्रीशगुणदर्पण। या सुगन्धास्य नासादी नवद्वाराखिलेन या दुराधर्षा सर्वसस्योदयार्थं या करीषिणी या नित्यपुष्टा सर्वाङ्गैर्सौन्दर्यादिगुणैरपि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मातर्लक्ष्मि नमस्तुभ्यं माधवप्रियमानिनि युवां विश्वस्य पितरा वितरेतरयोगिनो समना किल मातस्वममुना तदयोगिनी मम नाथेन नैवस्या विमनाश्चन सत्त्वयि त्वं वेदमानिनी वेदवेद्यखिलसते प्रियः त्वं मूलप्रकृतिर्देवी सदिव्यपुरुषः किल यत्स्वामुरसि धत्तेऽम्ब कौस्तुभद्युतिभासिते सत्त्वां नैवाच्युतः सर्वस्यात्यये सत्यपि त्यजेत् देवी त्वं ललनारत्नं देवोऽसौ पुरुषोत्तमः युवां युवानौ सततं युवयोर्नवयोधिकः त्वं पद्मिनी पद्मवक्त्रा पद्माक्षी पद्मविष्टरा पद्मद्वयकरा पद्मघोषभस्थनशोभना पद्महस्ता पद्मपादा पद्मनाभमनः प्रिया पद्मोद्भवस्य जननी पद्मा च वरवर्णिनी अम्बां पीताम्बरश्रोणीं लम्बालकलसन्मुखीं बिम्बाधरौष्ठीं कस्तूरीं जम्बालतिलकां भजे रत्नोद्दीप्तसुमाङ्गल्यसूत्रावृतशिरोधरां कुण्डलप्रभयोद्दण्डगण्डमण्डलमण्डितां कुचकञ्चुकसञ्चारी हारानीकमनोहरां काञ्ची किङ्किणिमञ्जीरकङ्कणाद्यैरलङ्कृतां सुवर्णमण्डपे रत्नचित्रसिंहासनोत्तमे नमामि हरिणा साकमिन्दिरां कृतमन्दिरां ब्रह्माद्यविभुतश्रेष्ठा ब्रह्माण्याद्यसुकर्गणां यां पूजयन्ति सेवन्ते सा मां पातु रमा सदा सर्वालङ्कारभरितो सर्वसद्गुणमण्डितो शर्वादिसर्वभक्तौघ सर्वसम्पद्विधायकौ सुमुखौ सुन्दरतरौ सुनासौ सुखचित्तनु सुराराधितपादाब्जौ रमानारायणौ स्तुमः चतुष्कपर्द्या या देवी चतुरास्याधिपि स्तुता चतुर्वेदोदितगुणा चतुर्मूर्ते हरे प्रिया घृतप्रतीकां तां नित्यं घृतपूर्णान्नदायिनीं यथेष्टवित्तदात्रीं च नतोऽस्म्यभयदां श्रियम् वादिराजेन रचितं श्रीश्रीशगुणदर्पणम् इमं स्तवं पठन्मर्त्यः श्रीमान् स्यान्नात्र संशयः इति श्री वादिराजतीर्थविरचितं श्रीश्रीशगुणदर्पणं सम्पूर्णम्।